YouTube a quand ta bonsoir. Aya to anga jidoni mi. Amena le no asoro Facebook ya anga page follow la bla baramada Facebook e page 5 amena chatemne ka le nu ala bla doni amandenga doni nga doni nga fait pour que quoi page la bla tin ko sebe voilà bonsoir obella jele linga folie bien la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue frufrutigi kalama batigi le parolier de nos ancêtres kalatigi le roi du Facebook qui a folie blibba abiga mande princesse ga kenega o manawe no fitininga folie tugulomola ka ashkrono 24 ka folie tugola ka baningo ka folie tugola ka tono bafa ka folie tugola ka joli siger ka folie tugola ka madame la présidente fo songoma ni bankoma ka tata de fertiti ka folie tugola okuma la malika family fimana jama bella jele folie no o manawe no nyana ngata oroja awere bado san yele ma ubega ke donc ni san yele mo be ka ke bossu wa kanga gere ko lufo o bossu fo lu wo lu kono na ula na ija afoma go fima la o to kojugu yo we mama la kote no fana ma be ma wa kana ko inge kele ko afodora ko fima ag o fana te kele ko o ashura niveau no fana ma se ka be ma to kuninga na gele ya ibe singa afote ko fima bele ba we baru bele ba niveau sa fima ifo fana et Allah, Fima il sera changé. Fima il est le kuma de sera mené à Fima non. Il t'a négé c'est qu'elle n'était malion là. Mais on va le tailler à la temps parce que c'est comme ça. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. À partir de là, ko inte geleade mbosi kunyo bosi kuru fla nya fo nyena o bosi kuru fla kunyo mama ashura bo baru bele ba fralaga si ça na be faire en container dro ni farapu ni atala ku be kata nyefe aba sebe ko fima la ni ye changement d'eau aba sebe ko fima ag ni ye changement d'eau tu aba sebe ko fima bele ba we baru bele ba ni we nga big boss ka folie bi ano États-Unis allez rega chapeau de ne big boss yi o kuma na ide ba ko fima big boss fona o mara boy no el facture na ka folie tu le mo la fo États-Unis donc États-Unis ka bella de la folie no ambe boliga seko la kananjo France mais et tonton kabana ko fo c'est-à-dire ka soroga sitande toro fo Sénégal yiri jugu feri adambe adanki se dambe ka soroga et tono Ivan fo na tono Ivan shogo fo Espagne awoke aba sebe fima la voilà o mama la niveau Koulibaly ivoirien o ga folie be non c'est comme ça o mama la niveau aba sebe ko fima ag o ashura niveau kele côté na boro yoro la aba sebe ko fima bele ba baru bele ba Mariam bonsoir denini mba jare ay MJD ga fima malika ga fima MJD ga fima meme ga jamu ne fawye aw kana ko nunu nyagami de malika ga fima o ba dama korole MJD ga fima ba dama korole mais c'est-à-dire fima la voilà we la ka wa fima mama la ga fima voilà il faut qu'anga frappase ko wa gele sambe ka yele mo kana ay kuma famu ya chokula voilà donc si ça no fima ag o te kele ko ashura niveau ko ko ashura umaga fima voilà donc baru bele ba fa ko fima bele ba il faut fana sa fima voilà et toi nous sebe on avait nous sebe on était kele ou moi nous sebe voilà fima bele ba bon non kadra go fima bele ba il faut fana daka pour que mo ko ga fam Fadima 12 chera voilà ache Fadima si maraka na ijo mina do ngashi jona Fadima si ma ben sans perche te mana kula de 12 in chera boy biga fama nyene mo to fo bi na ni to sugu do mo wa bossi to wula tento le carabatage en sans perche ne ga fima carabatage fo ga dnya manete ay den ko sugu la ne carabatage nte carabatage niveau la asta maka bon to la c'est quoi ce manière la monsieur MJD ga fima monsieur voilà donc ami anga chije konna la Malion mande prezezi mangando abana nete ta nete mokochi hali neti la fana nete kamandi aw yere ba be kalama donc ube bo ubu ga mana konfo et réseaux sociaux ga il suffit que ne mande prezezi ne ga postu kelenga dron ube wili ube boliga do sanfé ube boliga do duguma uba fo ku be to tiginyini c'est-à-dire de takuma fima fede ni ko ka tata ni ko ka botane est-ce que na fora awiye c'est-à-dire kuma normal yere la
hali sigo yere la ko ne fima be nga crédibilité bla en jeu ça dire au quoi mana ko la réseaux sociaux sans fait est-ce que awe da là parce que je crois que ko intega famia quoi ni be ga kuma je crois que otega fam mena kuma kele fois we sanu te warite bien na teke fen foshite ne fima nga crédibilité de ga gele ne man ne ga bien na teke fen be ko fo awe mogo ni preuve sur tenebolo ni preuve frappante tenebolo akake vocale akake vidéo ye no bema na nyongo soro nebolo ani écrit ibi shiba ne date do iga shije la kuma te ka fo kumba shije traité wani sosoli ija c'est-à-dire ini ne teme sosolo parce que ibi shiba mana kan fo ni kuma fara nyongo ngala ani kuma baratu la kuma baratu ta tenebolo ani nga kuma fara nyongo ani sampera che no tamene bolo ne be bonne preuve drone ko da drone nga wuli kan kodo parce que kuma banu nunu ni kuma la munu olu tantene bolo c'est-à-dire mana ou yere kuma ga me awo vocalu la nta balile be banwa ko c'est-à-dire ko ga deni protéger netro deni me la protéger contre qui contre ne fima la partie là je comprends pas mali on est nani chokoroba do ga shije ya Abdoulaye voilà aflane kulugoro ne nani ni chokoroba nga shije ni vidéo jolina le arantani est-ce que une vidéo sabana le aran mais Abdoulaye Coulibaly même mi finir na vidéo et Abdoulaye c'est-à-dire Keita wa Touré de o dola kele no même mi finir na ini nyeda iboloko la harata kasra iga sunguru mi sigle no français na nyingala yanko c'est-à-dire ko niesi ni depuis quand Mali konona la adamade iniesi c'est-à-dire iba dogoni ou bien iba koroke ka jene ya kokuma ou bien ifa dogoni soit ifa koroke ka jene ya kokuma c'est-à-dire Mali min konona la Mali binade bonyate kola blen tuguni amba do andem senu yere shite mukokoroba bonya tuguni ambo be kala made mais ifa i wolo fa odi o dokoke ou bien okoroke ou bien i wolo ba dokoke ou bien okoroke faut ki say date sega do ka jene ya kokuma la ni sans perin jiginika i date sega do ka jene ya kokuma la mande presesi mangando neteta nete moko chal ne chila neteta ça dit ko non ko deni me fega fima couvrir de mais kane fima couvrir muna netela be fima couvrir muna wona de nyenama ne de nyena alema ale de na problème fone yana ne de bola kana problème exposé parce que depuis dom na den be donné kuna kana ka problème fone nya nyini nga fin folo na o de kera ni be wari de no fe wa ou bien justice ne ka vocalu bebe on man de prestasi ga kuma te contester ko parce que ne be kuma mfo e réseau ga ne be kuma kele ne fo inbox kono ne te kuma fo e réseau ga ko ne ta inbox kono ko ne be kuma wera fi o dentene de ne afo yo ne te vidéo kala ne bloquer zidi donc abto fo ko vidéo kala kala banchu de munu bu sigi c'est-à-dire comme vidéo ke ne ga vidéo de ni donta ni bota o be to fo lu de ne prité ne ga vidéo la de ni nana de ni ga problème ni ne be se ga mi résolve mbo résolve ni te se ga mi résolve beta aka danya fo yo bosi bafla be mbolo aka damama la kele ma fo ni téléphone ma sonné foni téléphone ne te linka wallahi billahi no te ne mogo be somum na ne ba fo abina dinema ashura o kele wa baru bele ba o kele billahi video ko te fin fo chite ni mogo sama be téléphone ta ko alu donc o mana kuma nunu tante ne bulu est-ce que you know comprehension deni donane kuna deni be jien ngono amasa on be boli gata ko appel ni ou bien yera la jeya fu ne tatera la jeya ko ne ka vocal da fale ni be mbulu ni na blad ni fe dien ba la me wabe do fana ko o kele ni do nye deni ni nga ina ku justice da parce que ni na ku ga justice kelide ne se ga la sama c'est-à-dire kanana e réseau kan abe se justice mo mani kwa kanga de même ngo de meki mais ni war ko do be ta inu ba nya na bon ni nyon che parce que ne ga strate o kuma la ni o fo depuis ni kuma dam ne depuis ni me deni me kuma dun folom na ni o kuma fola di fo deni awtala munu ngana c'est-à-dire ne bole ni chokoroba ka chi fola awtala munu ngana c'est-à-dire ko fima me fera arnaki ke c'est-à-dire fima me fera wari de mine ni ne be wari mine c'est-à-dire aweta ni saraka den wari de fo ko ne fima ne be no mine ko wa kembe est-ce ka o kungulo ka kene c'est-à-dire wari ka kanga tadi aw era be dédommagé ko kuma mina ka kanga dédommagé minga kanga dédommagé wari be do de ma ou ya ne fima ne tara bingera ne fima ne ka ou ya ne de dévierger ne ma dévierger ko fate ni chokoroba era la ka be voyager ka tan ne kulugoro kuma te kanga kuma sama ka seni yoroma mande presesi mangandu no be kuma fo mo ye sensible kuma mina ni mo yu sigi ga lame c'est-à-dire kuma mbeta ka segi wari me dédommagé ne fima ne bo wardu mo kanga dédommagé wari mina ne de bo dun et puis ne fima era c'est-à-dire ne ka wari be forum na ne era te ne muso minana c'est-à-dire kana vogali nda falen dinema odona tala c'est-à-dire ko bina kuma yelema de toutes les façons no be kuma nye fo tellement ka be galontike c'est-à-dire faut kuma be nyogon soko da kono tellement nga ote molo ya galontike la quoi ko muso c'est-à-dire ko enega équipe la dindo yo dien be ga nega équipe la dindo
O fi ni fima me bara ke nyoko fe. O de na vocal dama non non non. Mogo nyene ma chama de bene lambe bamako. Mogo bene lambe depini bite. Ou yene ka liti chama ou yene a liti ou bela sa boula depini bite. Donc nous ya yeko kuma do beka dunga na fo fima man dumba suite depuis. Ma asonya la ma jugo ya la. Donc ni me sega demeke ka sa trima ka minye ni bo nye ni muso nye vocali bo chokoroba bolo de la kana vocali dafale dinema. Vocal ma bo chebula ma bo muso bolo abora chokoroba ira de tege kono ka do muso ma. Wa o muso mfle. Nta toko don ta jam don ta jeya don ta finya don. Mbona na vocal totalité ta ka jouer ka di au maya. Ay vocal totalité be la me. Abe bo ofran la kunu kata do deninga vocal bebe on. Kata do deninga. C'est-à-dire comme o demsene sa kulubi no protéger, c'est-à-dire kulubi na appartement do ta ko di denima, c'est-à-dire ko ga deni na loger pour que mais ka protéger de qui? Ni te obi ga deni protéger de qui o? On na deni protéger 600 de qui de journée. Ah, ça va même refaire des questions. Bon, deni menas epifana, c'est-à-dire que deni me ga ne protéger, deni me ne protéger en quoi de ne be faire go don. Ko deni ngabo, c'est-à-dire an bena kuma ka deni ngabo, aga kuma chokoroba ka kola, c'est-à-dire aga chokoroba la dia, chokoroba ka bara bina tia don ta bota chokoroba na aga bara ka sake. Chokoroba jugo le ba no fait. Sinon mo chite chokoroba no fait. Et puis ko be na kuma taka kuma munu ko chokoroba ka bara ro la de, ko mo be jugo la chokoroba ko de ko chokoroba jugo la mo ko do de tura, deni ko ka deni. Mais est-ce que wa kena ba bulo ka me film tourner de là? Aïssa, c'est-à-dire aba bulo ko on me film tourner de là. Malion aya jate mine awale. Ne fiman jugu wa ke mogo doy. Ne mago bo tiki ga fendo la comme wa kuma de comme nugo ko jugu ame bara oro kele na place ko kelebe ou bien kodo. Ne ga chero bla o muso la. O cheka se ka coucher ni o muso yi. Ko video soro ko vocal soro. O video no vocal o. O be yo dine mande presesi de mawa ou bien o era de muso be wuli ka fo ko c'est-à-dire ko bingera ka ko ka akela sigama o muso de be wuli ni oye ka soro ki nyesi video kala de mawa ou bien ne minya black ataka chika abdala na dine de ma asela ka se video kala mari ni to ko dono do kibe place do la malla ni tega tara mana kula c'est-à-dire comme on va faire chugo mina ika barakala do de mo ko do piéger c'est-à-dire o mo ko mana piéger ka to be no prévu diga barakala urima ika barakala o be singa ta dro ka continue do créer Facebook ka ndro anonymat ki to ko ta ki jamta ki ka barakoro seba sans fait dro ka vidéo na écriture na vocal befli et réseaux sociaux ka en page to ko ni no be tata en page ko nya ni no en be boli ka tata kana ta ka pempere réseaux sociaux fambe mi ka danda ya mo fala mais est-ce que fate au kungulo konona la pourquoi na bura na o sigi réseaux sociaux ka ni ne bina bo abe boli kata ko kata fo fima ko fima nga na kuma ko kata fo fima ko fima nga dadi ko ka kuma bo réseaux sociaux ka ni nya bo réseaux sociaux ka ala kan ni mine wa me jigi oro mina ko be bo ni video ina wallahi billahi tala bani waka ibe WhatsApp group créé fo mo ga do WhatsApp group wi ngono ka ban parce que vogali sugu amundo nga fo awnyena vogali bet na sega Jota. Ok, ne doni. D'accord, ne doni, problème ta. Vogali mbete sega. Afo kobi sigi ko ka vogali be jouer direct la. Chate banwa. Et puis, ça dit si je wera ou bene bolo intéressant, ça dit mini ni chite nyogonye sra la quoi. Mini ni chite nyogonye sra la. Ay vogalu le de. Vogal ba ta rom na aule. Vogal ba ta forum na de. Ale. Ay vogal le. Ekiru bala. Vogalu bala. Aule de. Oye yan côté doron ta vogalu yede. Oye ni côté vogalu doron yede. Ni yan oro doron niveau vogalu de doron. Voilà. Awe re nyabala de. Awu nyabala. Communication de moko kele moko tan fla communication de c'est-à-dire communication kemeni mgonde ou bega do deninga choko mina ka kuma de c'est-à-dire de mbe fima ngata et puis de toutes les façons on ta ko kalabanchoga inbox ko on a fo konne be nyono ne taw donné ne ta don ko do yere be vidéo ka ali réseaux sociaux kan ntaw yelen don taw to don aya ko fono boko so buya tene na nyogo chante nyogo don ere aw tene don ne taw don aw tenga numéro don to ko numéro don ante nyogon don en aucune manière la ante nyogon don no be ta ko be ta kuma fo mogoy no ma nyar ta kuma fo fima ay ta kuma fo ban y a pas de souci mais awana fo ko be ne doni ou bien ko ne fima mi nyogon do bien ko ne fima ya don ta on ni ma fuike
Ntaw don bonya tede bonya tani ɲɔgɔn cɛ foyi tani ɲɔgɔn cɛ ane mo yɛrɛ la de an tɛ ɲɔgɔn dɔn de voilà donc n'aw bɛ taa ko ɲɛɲini a ye taa ko ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ ni vocal o vocal filɛ nin ni ala sɔnna ma n bɛ vocal bɛɛ bila ka jouer ni kɛla n bɛ cɛkɔrɔba ka vidéo da a sanfɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka ye parce que nin ko in bɛ ɲɛnabɔ de diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de b'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛ ɲɛnabɔ de ko duguma ko ka bɔ réseau ayi dɛ a bɛ bila réseau de kan est-ce que fa tɛ aw la wari de b'aw kunna ko wari min ou bien ka ne fima protéger mun na ni min b'aw bolo cɛkɔrɔba ka kuma la ni cɛkɔrɔba wolola ou bien ko cɛkɔrɔba c'est-à-dire a denmuso dɔ bɛ yan min t'a sunkuru ye min t'a niɛsi ye k'ala ne fima delila k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko ala ka ɲi a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye cɛkɔrɔba ka affaire la sanfɛ fo duguma a vocal mana kɛ min a ye bɔ k'a bila réseau kan n ko ne de y'a fɔ aw ye depuis aw tɛ ka ɲininka olu la dɔrɔmɛ kelen de b'aw kun wari de bɛ aw kunna k'a bɛna fɔ mɔgɔ ɲɛna ni mɔgɔw bɔra k'u ka liti kɛ aw mɔgɔ lankolonw c'est-à-dire aw bɛ bɔ ka n'a kɛ mana kan fɔw ye ko ka cɛkɔrɔba lajɛ aw bɛ cɛkɔrɔba lajɛ a fu la don min na u bɛ message ci ɲɔgɔn ma ne ni denni bɛ ɲɔgɔn dɔn est-ce que ne bɛ denni fiɲɛ dɔn ou bien ne b'a jɛya dɔn don min na u bɛ ɲɔgɔn cɛ ka se kulukɔrɔ ni cɛ bɔ ni muso ko bɛ bɔ la aw delila ka maliyɛn cɛ aw ni ne ni ɲɔgɔn cɛ aw delila ka maliyɛn cɛ aw walayi bilayi talayi ko maliyɛn cɛ b'i invité ka taa n'i ye yɔrɔ dɔ la invité li ka voyager ni ye tɛ dɛ hali ni maliyɛn cɛ tan sɔrɔ n'i ye ka invité ka taa n'i ye hôtel la walayi bilayi muso million de bɛ violer hein de façon que viol te koba ye Mali la parce que n'a kɛra la a bɛ fɔ k'e de tagamana ka taa se cɛ ma donc aw t'a dɔn ko violu de don mais fɛn bɛɛ ni ala kira cɛ olu bɛɛ ye violu de k'i ni maliyɛn cɛ bɛ don so kelen kɔnɔ chambre kelen kɔnɔ ko c'est-à-dire maliyɛn cɛ ka fini bɔ ala ka sɔrɔ muso ma fini bɔ e ala a ye tiɲɛ fɔ sa a ye tiɲɛ fɔ sa maliyɛn cɛ ka fini bɔ a la a langolo 12 c'est-à-dire a ni muso bɛ so kɔnɔ ka sɔrɔ a ma muso ka fini bɔ a la a y'a ɲɛfɔ ni maliyɛn kamelenba min b'o kan ou bien ni maliyɛn sunkurutigɛla min ou bien maliyɛn min bɛ taa muso nɔfɛ n'o bɛ so cɛ aw bɛɛ ye muso de ye musow bɛ yen cɛw bɛ yen aw sigilen kulo b'a la a ye tiɲɛ fɔ ni cɛkɔrɔba ma filmer k'a ɲɛ t'a filmer tɔla la vidéo la dɛ ayi dɛ a ma filmer k'a filmer la ka insu la ayi dɛ o tɛ tiɲɛ dɛ cɛkɔrɔba dannen fɛrɛlen jannen yɛrɛ de don f'a b'a jan li sanfɛ a dalen fɛrɛlen jannen depuis quand kameletigɛ ni sunkurutigɛ la c'est-à-dire e de bɛna cɛkɔrɔba a mana kɛ cɛ o cɛ a kɛra i filan de a kɛra a ka kɔrɔ ni ye dɔɔnin don a kɛra ni cɛ kɔni donna so kɔnɔ de c'est-à-dire k'e de bɛ cɛ la farila fini bɛɛ bɔ a la a kulu kutu fɛn fosi t'a la mais cɛ ma se ka fini bɔ muso la muso de ka cɛ ka fini bɛɛ bɔ a la a kulu kutu wa muso de dun ye c'est-à-dire cɛ de dun ye muso invité ka taa n'a ye fo yɔrɔ janna dɔ wɛrɛ la c'est-à-dire ka tila k'o cɛ kelen dalen ta k'i b'o filmer et alors tɛ se ka kɛ sa maliyɛn cɛ ka fɛn kelen min ka gɛlɛn a ma o ye maliyɛn cɛ lebu de ye bilahi i m'a ye hali ni lebu kɔ bɛ kɛ i m'a ye musow de bɛ so a la kosɛbɛ cɛw bɛ boli bilahi talayi maliyɛn cɛ ka fɛn kelen min ka gɛlɛn a ma ka diɲɛnatigɛ bɛɛ la o y'a lebu de ye maliyɛn cɛ tɛ fɛn min fɛ o tɔgɔ ko caméra maliyɛn cɛ tɛ n'aw ma da la e k'i to dɔrɔn maliyɛn cɛ ka ko dɔ la dɔrɔn a kɔ donnen sen don n'a bɛ ceinture labɔ la hali i ka bali k'i ka téléphone ta a bɛ kule ni sanpɛrɛn cɛ n'a tɛ kule n'o kɛra a bɛ fɛrɛ k'a tɔ laban dibikuru de la aw bɛ téléphone minɛ ka téléphone bila sakosi kɔnɔ a b'a tɔ ɲɛnabɔ dibikuru de la fɛn bɛɛ ni ka diɲɛnatigɛ cɛ téléphone kɔni o tɛ jɔ u la a bɛna mun kuma fɔ anw ye ko non ko cɛkɔrɔba ka baara bɛna tiɲɛ cɛkɔrɔba ka baara bɛna tiɲɛ mɔ ne wa est-ce que nin dennin yɛrɛ de y'a siɲɛ fɔlɔ ye dennin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ mun nana cɛkɔrɔba ka vidéo di ne ma wa cɛkɔrɔba ka vidéo kelen tɛ ne bolo han pour votre info cɛkɔrɔba ka vidéo kelen tɛ ne bolo han depuis ne ka inbox kɔnɔ b'u bɛɛ ka capture labɔ k'a poster mɔgɔ min nana ka na cɛkɔrɔba photo di ne ma ni cɛkɔrɔba ka vidéo fɛn bɛɛ ni ala na kira cɛ ani den laban in ta ɲɛ a bɛ mɔgɔ naani bɔ den laban in ta la ne ayi ne ko ni mɔgɔ bɛɛ ɲɛda ɲɛda kelen ye dɛ n ko mɔgɔ bɛ ka ni photo minnu ci ka na yan c'est-à-dire k'a ɲɛda bɛɛ ɲɛda kelen ye dɛ ne sɔrɔla ka sɔrɔ ka cɛkɔrɔba ka ko ta a sérieux la dennin ka sɔrɔ ka don ka na a ka kuma ɲɛfɔ aw bɛna mun kuma fɔ ko c'est-à-dire ko non ko baara yɔrɔ ko place de do c'est-à-dire ko mɔgɔw de ye denni ci mɔgɔ jɔn bɛ denni ci est-ce que aw kunkolo de ka kɛnɛ aw tɛ kuma fɔ mɔgɔw ye kuma min bɛ don mɔgɔ kunkolo la c'est-à-dire u taara denni a vocalu bɛɛ bɛ yan de dɛ u yɛrɛ kumakanw dɛ u donna denni kan cogo min na c'est-à-dire u taara f'u b'a fɔ k'olu bɛ so ta ka di denni ma ko appartement k'olu bɛ appartement ta ka di denni ma c'est-à-dire kuma bɛ ban kunu c'est-à-dire mais sini bɛ polisiw bila polisiw bɛ tigi nɔfɛ n'i ye si ne bolo dɛ dabaarabaya nɛnbaarabaya la faransi yan ɔhɔn i bɛ wuli ka bɔ i cogo y'o k'i bɛ finman de couvrir fo bi denni taara polisi la a wele ka taa kɛ n ko denni de ka kan ka plainte tigɛ aw man tɛ ka plainte tigɛ o denni de ka kan ka plainte tigɛ ka taa c'est-à-dire ni plainte tigɛ bɛ denni ma denni de bɛ plainte tigɛ ka taa aw tɛ plainte tigɛ ka taa aw bɛ plainte tigɛ ka taa ni pour quelle raison ye ni cɛkɔrɔba jo kun b'a la a ma se aw k'a fɔ ko aw bɛ plainte tigɛ o munna cɛkɔrɔba ma plainte tigɛ depuis n'a kɛra
Ngo chokoroba kumaka de be. Ngo chokoroba ka écrit de be. Ngo chokoroba vidéo de fana be. Kono, demseni fitini mwambe e mwode flambo. Obesege e lada ke e ga fini bela e kulu kutu ke e filme ka soro e mase oma. Et puis il a vocal qu'on a pas faut ko gera ko me kama nye. Ntara bi na nini kuma ye, munu be na ko lu be na ko c'est-à-dire ko wi de nye chokoroba ni esi de, nye chokoroba ni venye ni owe chokoroba ni esi fo ki sa. Ifa a wolo doni ou a wolo ko ka jene ya. Mali ko na la ikana da voyage ma de. Sa Europe ko no fo ki sa idate se ka do kuma la. Hali ni sans père ndiri ma idate se ka do kuma la. Iba do komso ou vie bal koroke, c'est-à-dire o ka jene ko kuma na le jamana ngono jiengono. Pourquoi chokoroba de unte kuma? Ede chokoroba muso e. Chokoroba be nyema ka tema muso kan. Pourquoi chokoroba muso ma kuma? Pourquoi chokoroba muso te ku insister? Emi ba muso bangani ale ba don tigi ko chokoroba sunguru de ye ngote chokoroba ni esiti yo. Depuis quand ni esi dabe chaya a tonton nga general. Ni tonton tona na kaka bara bange e de yi tonton nga bara tien wa ka bara oke abe tien bi abe tien chinu o yo kungo jande de obulu parce que plus aba persister ko be na kalabanchi denya ta ka blane mande presse ka plus mba prévu to da dien fait dien bay plus aba insister ko be na ke kalabanchi denya ine mande presse de la ay war di video mani munu mabulu yele no parce que ne ba fo ko video mani ne ba obulu ay war di video mani munu mabu yele no o wera ma kuma be fo ko aka vocalu kona wa vocalu mba bebla WhatsApp kono WhatsApp groupe be dele ni WhatsApp fara kuma mna ka datu click mba bebla ka di bani ngoka ma ba bela do kelengeli jien bebe vocal bela mani vocal bana me chokoroba ka video dakan mali bebe soro ka video le nan kala me takabui est ce que o kungulo ka kene na fora unyena ko de mande presse si be won yere makana mo godo ta ça dit ko tigi ma fenge ko na bago mato o chokoroba ka no ta go bla réseaux sociaux ko mu dengele ngama comme dengele ga mane aw nyona di aw ni ne mai na be kuma nyefo tellement ngo kuma dabri le no ka sigi nyoko sanfe o to do be kuma ta ka bla rom na to be boli ga tani kuma sanfe na to ali demite aw yete se ka chokoroba ko ka bonna parce que chokoroba ere de kuma ka be tanto chokoroba bi joko de pala kale da kale te deni yele no tanto chokoroba bi joko kale deni kuma nyoko fe wa chokoroba ere be galunti ga ba fo kasara avoka lu bebe on ngomba be bla kata mba bebla de WhatsApp groupe kono aw ni ne c'est-à-dire aw ye pata mogo ene nyogoro kune kan temps perdu aw wa mana pumala mba bebla WhatsApp groupe de kono mogo ba la me WhatsApp de kono ka la senyogo ma dien na tiga yorobela ame klamba video dakan o video dalen ko fe ka ba ni chokoro ba ka dorome kede no dembo ula koni ne jura ko dorome kede kuma ka ina wa warkan sizan aina mine ni astro ko dorome kede wo so le mene fimanda to si sa astro nyi ndatu wa mena. Si ça soro, c'est-à-dire ne date kumala ou bien nga fo comme bok na ndado chokoroba ka kumala. Mo gambe war ne rese ka klaka na boga ni joy go siblu kani. Ateta video kala war mina na unyininga. Ibe war mina ka klaka boga ni dado fo ki sa. Hali no tigi photo poster e bi pap na de. A poster ke. Iye war mi do na prevu na taka timba rezo ka nyembe gai. A poster gale, aw ni nete den sugu akele ne. Wadet nani mo shika fin et réseaux sociaux wa na perewu da falente ne bolo a chete a musote wa plus ibene contester plus ba tobla réseau kan plus ibene contester plus ba tobla réseau kan avec on la sno ne ga papa kata lo ni be se ko la nyani ga to da bara baya ne bara baya la ko chokoroba ni esi muna taka deni convoquer kala banchi akumala a foranyena ça dit dire mana chokoroba ni musokoroba manga me ibaye mo ba fo réseaux sociaux ga voilà vidéo manu ay mali kuma sula ya keta aide. Ni sans pena chenante mali éducation et reflet. Malien bazibe tani. Ala malien red danga malien ketani. Malien ba dambe firi warkama. Malien ba fa firi warkama. Malien ba firi warkama. Malien ba de firi warkama. Fek beni ala kreche. I kana dam malien na gien na tege ko foshi la kibi tamaki na ere ni na folo na ma kodo ngataki joloto. Iba fone mandin prestasi mako tunya moko di. O la cho muso ni na kibene dadu kumala. C'est-à-dire côté mi diffamation ne ga justice ta côté fanfé ne bo dia ko bola parce que be prévu be de dani teke et la menine bora ka fo kuma be bonne de da ko na be fo ko man de presse de afo bon donc ni prévu be te ne teke ko ni kuma la de sans pera ne be te men kere fe no tanete kuma o manaka o prévu be ne bola ni yere fa ne be continue ko be deni blaga na fu ba fo ko ame fe ko ga boy réseau sans faire man de presse si a kainte anga sujet fin bla ame fe ko ga boy réseau les sans faire
e mi fo deni e kunu shuro aya me adona clone ngono aw yere kume ka la me deni no fe tienta o de ka yiro la ne mandin princesse ba fo e so kan tan chugo mne inbox kono kele ne do ne mi fo ye aya me hali na foro ye sans pere ni sigola ko ne mandin princesse ga réputation ma ke mana mogo ye fo mana mogo fu fala ki ko ne be c'est-à-dire crédibilité menela ni ye ne be kuma fo adama de umbe dalo ne ka crédibilité de awa mise ne ka crédibilité nyaga minima chogoroba ka juga ya de chogoroba se an bima wa mumi andala no français ko chogoroba niesi e ba do ifani ba che ko chogoroba niesi ti yo wa e bolo ko ne te wo ko be ne be ka sira de kan mene ala teme be nani eni kabila be ma fo ki be se plainte tigala ni nani taki péter réseau ka ni ma plainte tigé police ka tani ne ko ima ko iye c'est à dire ki te halala ki o ko du bela jakadi ne mande prestesi côté mbi nyini ka boni ye ki taka ni pété et réseaux sociaux sans fait igata ni français en police là comme police ou signé no taka ma fabo kunlo you fatwaye chon dans votre tête mais ne ba fa sama ka bola benye wakale nyana akona ko mana ko de ne gabene la ou bien ba ko chile tenela et réseaux sociaux on va pata vigo ni eni chogoroba wiye ça dit aliga muso ye kuma dola ka fsani chogoroba e kwa eche plus ibe ga deni nyinga ko ngera denna denbe ga foka ma cheko ke c'est-à-dire ko chokoroba ko de kaka na kugwa baroke baro de ta la bangera ka sira maka bugotiata o bela bi ga deni nyinga ko est-ce que ko chokoroba jagwala ka se deni ma de ko parce que ko cheni muso ko be se ka kenyo ko fe ko be se ko devierge dente bolo e ma bon muso de la de muso do de ma nani de dente bulu ndeko pourquoi o te fait minga ka uduna na kera wal duna o be feri c'est-à-dire o lu dun ta ka ke garo o ko mieti no fait mieti parce que femme ne ba fo nyina ko mieti de no fait hali mugo mite o ye o te se ka ne ka dossier contesté ne be o de fo ye parce que o gwa misene nyako ra be ni chokoroba de nyonche me chokoroba bla ra ma fo ko place ko dia horonya kene ko be chokoroba duki ga sama ka bui wa o te ka kolokolo o ko video ko no ko be chokoroba ga bara ro mugo impliqué ala numéro bo bulu kala banchiala c'est-à-dire ko be na fo ko chokora ay na numéro kele mi be chokora baka bara yoro mo dama ou bien na ni numéro kele ka ba fo ko e deni complice ko musomanu ne bu bolo de ku bo musomanu blakata ay malike la Philadelphie de donc ambe sigo de la 600 donc ni mo be fera mo bu place de la 600 non musomanu ne be blakata donc ni musomanu ne blakata kuma na be boy place là que du n'importe quoi quoi c'est-à-dire na be kuma halo yere ta don ko be kuma ta rom na ka kuma bla rom na quoi abina ka ba ujode ko ne de mande presesi anga continue doro mejigi sisa njigi toka bo san WhatsApp lien bata kana fli nga page fly sans fait c'est nga WhatsApp lien na page fly sans fait mo be don a WhatsApp ko na la fo WhatsApp kafa fo WhatsApp yere ka fo 600 sa ko mo te se ka do au kuma kan fadin keneka au dona deni ngan chokala parce que demseni ça dit fo beta joko appartement ta ka dama de ola ne o fe o deno billahi iyera ndegen nunu te se ga papa ki France ga to de ko dabaraba nembaraba ama mago nya nyere kuma te ga mago nya mago were hali France ga nya fie nyena te ko na la na ye ila sigi malla mbe ni ke yembe ni ki yete papa ga wo so ko linso ala uma se ku yere mago nya na bo France ko na kuma ta malla mama ne de be ga fie France ga betere ma clanche be surtout a RSA tabaga nunu c'est garau surtout a RSA tabaga nunu wa annen baraba nendumaninge ambe RSA tabaga na mbara RSA la ni RSA ya ngen kumanna ambe boli gata joshi do nyini kleflani na ni yanyo joshi la ibe boani ko beche amanto joshi la ama sega appartement ta kan fa blagono ama sega appartement ta kan ba blagono appartement me tagede blagono ubi tade c'est-à-dire kubi taka kuma de do i dagono afo denima ibi ga kuma fo ibe klara kuma be chega buino wallahi shinambi datu ani denima datu folo nembaraba jagu ya niesi sunguru de Faransi amadatu wa alibi masega datu ni nembaraba ya de be mogola se bejila tenga datu e gatana datu ge tagane i soi-disant fa ou bien soi-disant munde aba yere pemperele si ça non c'est-à-dire violon qu'on a la be claro aba yere mandat de dépôt anta sigango fanale dagala jane baraba c'est-à-dire kuma mayele malo alute malua ou be shoni clé de ba appel la sa dendala ay kota ne be fe ki demede ne be fe ga ni ne kiye ne tonton c'est-à-dire o kela tane karma sina non ne be ga name fima mi keta fima mi bota ni fima mi ga keta be ga bota nga continue ke amena bola 600 aw ni ne tuguna WhatsApp de bambo nyona
parce que mba beda WhatsApp de kono djien maga de bala me WhatsApp kono olu djien mo ko kelo mba bla WhatsApp kono ka na Facebook kana parce que nous enregistrement kelen to bina na enregistrement franya na bla WhatsApp kana no kadula dabaraba ne barabo au borala ko c'est-à-dire fi mai arnaki ke nya arnaki au desero la o sans peren jigino wa si ça ko non ko che ko deni galon tika ka bala mi abena perevu de be anu au tara doa kana au ne baraba na u dabaraba ko chokoroba ka bara binto do de c'est-à-dire na galo jugutike ko mo de be deni ko fe de c'est-à-dire ko ka deni suguba de ko che jugula mo ne ka jugu nu jonde ate jugu nu to fa ya ka fa na boko so ko jugu nu to fa sa ate jugu nu to fa ay jugu nu to fa nga me jugu nu mi mbo bolo ay ubla na ye denye au kwa region mo ko do ta kulugoro ta chokoroba be bara la romna no ye den alo ko mo ko kelen to ko ta chokoroba ka bara ro mo ko laban o diffamation chokoroba be to kasula nyana be se chokoroba mai o diffamation ye chokoroba be taga sigi folo na kono ba nyo finya nga bo folo nyani o be soro tege mako fara chokoroba kan da bara ba ne bara bo o de laga c'est-à-dire galo se to la tiena amba damne bila fo san were vogali nous c'est-à-dire une temps est perdu parce que ni est quel joli damne ba fo kigata flanana ni est flana joli damne il ba fo ko figata sabanana ni est sabana ta de to kede parce que vogali nga chafo kata fo vogali ga chali a bemeta WhatsApp groupe de kono mo wa la mai na tuna WhatsApp groupe ko ni mo ko ku kala vogal la mai la pe kumam ame soroga c'est-à-dire vidéo kelen suswa ku nu kala me vidéo flana suswa ku nu kala me sabana suswa ku na beye au faine ou bien na au yere nyima ko fa wa mune na be o chokoroba kelene wa chokoroba nyera be de be boko et puis chokoroba nyera ga ko c'est très grave c'est grave parce que tellement que c'est grave là des fois la ni sigini ya ga ko erele bon des fois ça te donne même pas envie de parler quoi hein allez nyera be de be bo chokoroba fantan nani be de be bo hali socialité chokoroba la e mo kele mo kila mo flako kila mo sabako kila o mala tay mi ha ayere ko ni be nyine wala na be kun ala ta ayere mate wusu usambadia ha chokoroba nya kumuni ta fanshila ou bien ko chokoroba be ka wuli ka ta nyega o te chiene ou bien ko chokoroba be o te chiene chokoroba ere la fere limba de do akokuna wallahi alla fere limba ere de do akokuna fana hayera ba nyera bola nyongona te wusamba de alla fi alimba ibara woni ni mo ko klalo kilometrage bolila ibe da choko mi I sengene mbade wallahi billahi chokoroba betini na awe chokoroba fe aw de bena chokoroba wogobe aya wogobe ge dadigi bega chokoroba de lo not the auto me dadigi bega chokoroba de la wallahi billahi talay dadigi bega chokoroba de la not the auto n'importe quoi donc a mettre menote WhatsApp ni jigina sans son numéro en WhatsApp lien kana WhatsApp lien flian aba bla ko na meta kuma la me wala ma de presesi mangando hali mo mto wi o tene to la tien ko la ya kuma te aw nyogona numa ne de be boga anski mo yo be donc va problème foni na ne de ba problème ça dire à côté gauche na à côté droite le ka bo ki défend après les trale défend na ne ga défend kunte ko ini che bela nyogona ni ko vola ki che ko mingila ko fima ko bonga ni dénoncer iga kla ti che no fait ko de fima ba fo ko me boga finya na kitari che no fa do o tene ga problème de c'est-à-dire injustice mingera ne bo de dénoncer ne kala o dénoncer la note kitaro sala no kala ga nyogo nyo kunchelo yo kungodo shitene nyesala mais fima ko mam fo che ne do wa che problème be la bati ne fiman na mi fo tiene do wa tiente problème medi voilà ni obala agwa pata vito nunge oyo kun jambare obulu parce que bena ero erlambe bomba pempere rezo gambe bay man de presesi mangano neteta nete mugochi ali netira neteta billahi aw musokoro bono chokoro bay fen beni ala na krache vous faites la honte ikanu kuma kame inbox ko ni ukuma kame inbox ko no ayele bena me o parce que na bela WhatsApp groupe nu ngona billahi tala obina me awe sro ga don nyana ko na baga mo ma réseaux sociaux ga amena na reflet de ira et reflet basé mi ambe ko drone ira réseaux sociaux ga 1.2 terrain et puis c'est tout voilà bon sur cela nyana nga pousser gata ame don fo umu samake ga kola nyana ngata mura don mena ame don fo umu samake ga kola parce que umu samake datu gule mbu bolo bamagoy a mali mo au sera sabali ko anga chenere fo au sera sabali c'est-à-dire ni mali activiste ou yerate ana vidéo kela una bloguezu c'est-à-dire bien mo chimena seletiga jamana kono na utate au koko be ga tiene kele na nyo tien kele dénoncer mana de dépôt de bedanwa ni ngoni sa o konte ko jele
aw ko tien nga fo jamana kono ko jamana ka jo ni mo mi bena aw ma abo tigi dala je ka to bla ka so la ko da de gara ko tien ba obulu boni aw fana bora kana tien do fa no ni ayon tekata abon dala je ka ta on bla ka so la ko puru ka kambo olu tien on dénoncer ha Samake kun kapun ejume ka so la ni ko ina police on te tien fo ni ala che aw ni Samake ni nyon che aw ni sampena che Samake ta ni tien che Samake bora ay injustice do le dénoncer a dénoncer be ya vidéo et réseaux sociaux gano beba do kay dénonciation do les gars et puis c'était noble donc ne bolo okun kan okun lo ni ne jigini ko la mais ubu tugu les gars Samake la jo c'est-à-dire qui black mala parce que o tsela Samake mina ko Samake mi dénoncer de ubu tugu wa Samake interpeller de ube kuma u de fima kuma mbi dusu la bo mali police follow no la ni dien na tike dugu be ube kuma de fima kuma mbi dusu bo ibra na munu ye clé flash tabage Europe ya nga banan segira ka ta malla c'est-à-dire anga tempérament ni mo munu wa tempérament be malla te kele donc ibi kafo ku ki jama ku ndro wa fa ko outrage ubi dala je kataniye il est taso ta so lo droit de faire passer ne ba da fana dusu ka fare ba on ta ga farchugum nu go ta ba fa ko mwa donc yo tani mwa mingere o ba fa ko ta lo do ka teni to lo be deni chete ngatane c'est-à-dire ko 3 mois tanto mandat de dépôt ti auté sabali deni bola injustice do droit ne ira ni mandat de dépôt donc anga mali ko le anga na kuma bli anga sigi droit anga le de toutes les façons ni travailler la malla ali ni mo fa di nyana malla itake aya dabla ay sabali wala ni be se ga fe filmer bo filmer ni be se ga warni diaro la ibo wardon diaro la mais minde ye kibi dusu boko ga justice ga ola kana ke kui nota ben sans prêtre ni te ta mandat de dépôt il ta mandat de dépôt parce que malien mako fo ite tiena kui aide mimi malien arranger malien mako bola be malien arranger to na malien meta tintodi mais ga fo de ko malien nyebe tiena kanga tani tien stra fe ka be ta fe o te tiene walden dat kule flanete si ça no kasoko no amami amabo ko parce que ko ani police be nyona o sigire ne do ga mbe ma ko na ta bonne ni kuma kele ni fo ne de tan yere di fa de sa ko ala tan parce que ni drone kadu ye ki mi ne fa de sa ko ala tan ngati la karede ela ni akada gandro ko lui e tekata ki bla wula abana o la kan lidron nu bolo be so ta camera do ta ko camera jajo nyama iki jo dien ni lara nyama police nationale vraiment aye ya fama parce que o be triki troko mi de kan kasoko no ala de bado ali velongono na uga 2 jours mi wa ki bolo ni police soleil billahi kasa do be tugi fe 2 jours na depuis woli fani bata suma nyogona ma delega tugi ko billahi wanye bere uni su antere do be no c'est-à-dire ni kaso ko na te to su antere sugu nu nyela ni nyebere fen beni ala krache yoro nyina ngonte nyina do bu bolo no c'est-à-dire ngoni velon ko na te ta nyogona fle on dirait que bu tugule wa kuranta ko na do be ti blow dibira mo mi ta me bi sigibe kele ku su antere be na balai kulo dala ou bien na bala ida ko na lai ikinyele ko fenche jugu soro inyini nyogonche no ka wuli ka boli damne ubi labo la ngibe tigi ko babili koroni jila iteje ubi fliga do babili koroni jila ibeti fli babili koroni jila ki kuchuku adusu kasina sonja ki bla billahi wa obo drone ko mna go gedina nate umuye munko jugu ka kabe umumine ko ko umundatu awte meleke ni blasa ka ta de ngoro mali justice ni won temina likunye de ha ni doma koro do ka kan wodon mais ane u bebe nyogon deme de u bebe nyogon deme de note juju nu progrès o yere ba don na ngo kan ta kuma chiene ka umuye mi nga dénonciation do leke mais dénonciation mi do c'était noble na ya soro ko justice be ka bulambe de nete umundatu kuna na sauf nous trana police la kata black mala parce que ne ba do bo de ke u be ti dala gorbo de ki appuyer police la ibe énervé ça veut dire ibe kuma ba fodro ubuta ka asusu ikun mande princesse mangano voilà ana munu fana ba nembara baya dabara baya la et réseau sans faire c'est-à-dire Francini maliga kelela ko pakata ko nembla pele ayo jija de fem ben sans père cheni yoro kele ni te mana kaine ayo jija problème fo igana ose police la ayo jija de ayo jija a sans faire fa duguma problème fo igana ose Francis police la na osera Francis police la ni problème ya billahi tallahi aba fo ko ni mande princesse ya fo ya be ka sababu ye fo malla ko ni kele ni fo c'est-à-dire ka ngadera ti tike kataso auto nem pele ni da pele la ubega usuide ba fo ko ntalo mina fo ye choko sumino i nem pele ki da pele i kele kumbagato wolu te presima i kele kumbagato ibe sumai u ba saba i tra problème mina tede problème mi yala so lu yere ma mi be inde wallahi billahi ubi bla duguma serafe o de fo le flena wi
parce que a bɛ affiché le mubule man de PRSS mangano aw ye meleke ni labla aka tu ka so bɛ sɛŋɛ mɔgɔw bɛ sɛŋɛ mali yɛrɛ kɔnɔ an tɛ se ka kuma ha polisiw yɛrɛ olu ka tiɲɛ tɛ se ka fu ye i mini jɛngɛ k'i bɛ polisi ka tiɲɛ fɔ a ye mali la yen nɔ o tɔ ye arranger sita ye k'i ta k'i da don kuma la kuma ma se ko min ma a ye mɔgɔw sɛŋɛ ha tɛ denni bila ka taa so ni kuma in fɔlen bɛ se ka kɛ duguli ye mais umu e fana y'a fɔra dɔn n'o tiɲɛ yɛrɛ la depuis ne ye kuma la ne m'a lamɛn mais ne ja tigɛra depuis tiɲɛ yɛrɛ la i ye kuma kelen min fɔ ne ma sɔn ka don a vidéo kɔnɔ k'a lamɛn mais depuis ni ne y'a ye k'i bɛ mali de la k'i ye nin ci in di tan ne ko n ko n bɛ min f'i ye n ka muso u b'i minɛ fɛn m'u yɛrɛ bɛ fɛ k'an minɛ ka sɔrɔ an ma kuma o tellement k'u sigilen don k'an makɔnɔ u yɛrɛ bɛ fɛ k'an minɛ ka sɔrɔ an ma kuma i sera yɛrɛ gansa a dalen b'i la yan nɔ tantɔ ko vidéo kɛla ye réseaux sociaux sanfɛ u sigilen don k'i makɔnɔ o u yɛrɛ ɲin bɛɛ bɔlen don u pɛrɛlen don a laptop la k'i cɛ ka don ni ye o kuma tɛ don ne ye nka sɔrɔ e ma ko kɛ e ka tila ka taa konin dɔ kɛ dɔrɔn konin min tɛ tɛmɛ o jimi sira fɛ n k'u bi i bolokuruba cɛ de n'u b'i bolokuruba cɛ de parce que o kumunen don k'i makɔnɔ kɔrɔlen u b'i bolokuruba cɛ de mais ne kun kɔnɔ n ko ko minnu kun bɛ n'a to u tɛna se ka fɛn kɛ ne ɲɛ b'a la u y'a cɛ siɲɛ kelen puis f'u b'u tugu k'o mandat de dépôt bila 3 mois la k'o mandat de dépôt bila f'u b'o 3 mois susu o duguma aw bɛ ninnu dɔn ninnu dusu kasilen b'a k'i makɔnɔ wa n'i taar'u sɔrɔ selili kɔnɔ yen nɔ a tɛnitigi ninnu u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ u bɛ ko bɛɛ yira i la o tile 2 kɔnɔna la yen fo hɛrɛ k'i i kɔ bɛɛ k'i ɲɛ ye fo k'i nimisa i ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔna kow la i dakɔnɔ kuma bɛɛ bɛ yɛlɛma i taara mali la n ko n'i tɛgɛ tara n'i nana i bɛ tile 2 kɛ i b'i reposer hali mɔgɔ tɛ fɛn f'i ye hali ni vidéo yɛrɛ la i b'a fɔ k'a ye makɔnɔ fɔlɔ n bɛna 2 minutes kɛ ka nin ko in jate minɛ mais c'est très grave quoi an ka musique dɔɔni k'a la an ka ta ka bɔ an sɔnni bɛ yɛlɛ ni WhatsApp lien c'est très grave an ka taa